updates. Turn off electrical switches. Use flashlight and be cautious with gas lamps and candles. Avoid window or glass surfaces. Stay vigilant for threat of landslide. Evacuate as early as possible. After, check the entirety of your home. Ensure that outlets are dry and not submerged. Report casualties. Keep informed to the latest news. Nagadumot gan pinasalantan ti bagyo dito kanya tayo. Ay, katwan ata. Grabe mo dyan, napasamak nga bagyo ading ko. Kat pagkita ngayon, mat-updates dito eh. At the online kita, am dito, Ay, as wait, pag-asa wait. kin Magtumay San di Juan, iPad ko, Laon di yung iPad ko. Watchtower. Datoy ne! Yan na. Kita am ta online at da. Anya di ay? DOST pag-asa ken. San Juan, Laon yung Watchtower. Sige. Umay mo i-like and follow, tap na makita ang latest. Go! Dapat yung DOST. Wen, sa data. Like ko na. Sa data latest, gaya. Then, isa nga. San Juan, La Union, Watchtower. Wala. Naka-red warning. Di La Union, Tatan. Amin ni Region 1. Uwan, Region 1. Ilocos Sur, Benguet, La Union, Ilocos Norte, Abraken, Pangasinan, gaya. Ay, ala. Red warning na pala tayo. Buong Region 1. Ay, ala, nag-overflow mga yaman. Data nga river, di Santa Rosa. Kaasi damot. Kasi damot. Dapat disgrasya. Ni? Nagagatmat na gito'y MDRRMO habagat kim tayo. Wow, nagrabrabi ida pa nga agjut-jutin eh. Kitaon. Daw hapay ti clearing operation dan sa buhay manang. Adabati survival kit tayo. Amo lang. Ma! Ang ka ba tumagan ni Mama na da? Ikan Agbagbag yun, nagpipin mo. Palapan. By being prepared, we will be resilient.